আমাদেরকে ভিতরে করে দিবে। सिलीगुड़ी शहर के कोयला डिपो से जहाँ पर তার জন্য कोयला কেউ डिपो में মুখ मादक খুলতে রাজি विरोधी নাই। अभियान जो कि चलाया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर सिलीगुड़ी के मेयर আমাদের गौतम পুলিশ देव भी यहाँ पर প্রশাসনের उपस्थित है। वो সাপোর্ট চাই, तस्वीरें आप सभी के साथ लगातार আমাদের दिखा रहे हैं। নেতাও সাপোর্ট চাই, তখন আমরা কিছু করতে পারবো। এটা অনুরোধ আছে আপনাদের দিকে, একটু আমাদেরকে সহ্য করুন। ধন্যবাদ এমডি রোশনকে। মহিলাদের থেকে কেউ বলতে চান কিছু? মহিলাদের থেকে ब्राउन शुगर लेके, हाँ ब्राउन शुगर नशा लेके बात है। फिलहाल जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर जितने भी इलाके के 7 नंबर वार्ड के जितने भी वासी है वो यहाँ पर फिलहाल जो है सभी अपना बात रखेंगे। आखिर में जो मादक विरोधी जो अभियान चलाया जा रहा है वो यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के लोगों के लिए फिलहाल जो तस्वीरें आप सभी के साथ दिखा रहा है कि सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव के साथ आपको बता दें यहाँ पर खालपुरा थाना के पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। वो तस्वीरें आप सभी के साथ लगातार दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी शहर के 7 नंबर वार्ड से, जहाँ पर आपको बता दें 7 नंबर वार्ड में घर में जाके अत्याचारी करता है। मतलब गरम मसाला लेके अब बना दिया बर्ड शुगर और ले जाके उनको दे देता है। और वही बर्ड शुगर का ओरिजिनल का मतलब डुप्लीकेट का रख देता है और ओरिजिनल पे देके ये लोग फंसा देता है। हमारा बहुत मेरा इतना इज्जत था, इतना इज्जत किया, इज्जत का खजिया हुआ हम सबको। इतना ऑफिसर बैठा, इतना ऑफिसर बैठा ना, सारा मेरा घर का काम ने किया ऑफिसर लोग। फिलहाल यहाँ पर जो आपके साथ तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ के जो 7 नंबर वार्ड के जो लोगों में वो काफी ज्यादा रोष है पुलिस के खिलाफ। वो तस्वीरें आप सभी के साथ लगातार हम दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी शहर के 7 नंबर वार्ड से, जहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मादक विरोधी अभियान जो कि यहाँ पर चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें आप सभी के साथ 7 नंबर वार्ड से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मादक विरोधी अभियान जो कि यहाँ पर चलाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो पब्लिक है, उनसे यहाँ पर उनका जो बाइट है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। और जो डीलर लोग है वो क्या करता है, जिसके घर में पैसा वैसा नहीं होता है उसका बच्चा लोग को लावा खिलाता है, उसके बाद उसको कर्जा में पूरा डुबा देता है, उसको बोलता है गलत काम करो, चोरी करो, ये करो, मेरा पैसा दो। इसी वजह से यहाँ का बहुत सारा बच्चा लोग भी मतलब खराब हो गया है। और यहाँ पे कुछ ऑफिसर लोग का भी गलती है, जैसे कि बहुत बार लड़की में रेड पड़ा है, रेड पड़ने के बाद भी जो बच्चा लोग पकड़ाता है, जो डीलर लोग है, बाद में पता चलता है 1 हफ्ते बाद भी बिना कुछ होए वो लोग छूट भी जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर जो है यहाँ के लोग वो काफी ज्यादा आक्रोश में है और साथ साथ सभी जो है पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक उन लोग का सर्वेंट है। एक तो कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, ये लोग ठीक से सुनते भी नहीं है, इतना गंदा तरीके से बात करते। जब तक काउंसिलर को फोन करके ना बोला जाए ना कि ऑफिसर मेरा कंप्लेन नहीं लिखा, तब तक ये लोग तो बात ही नहीं सुनते। सबसे बड़ा तो ये खालपुरा का पुलिस। फिलहाल यहाँ पर लोगों में जो आक्रोश है, साथ साथ ये भी आपको बता दें यहाँ पर पुलिस पे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर वो तस्वीरें आप सभी के साथ लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर इस चीज को लेकर फिलहाल जो यहाँ पर महिलाएं से जो मादक विरोधी जो अभियान है, महिलाएं से यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है। वो तस्वीरें आप सभी के साथ लगातार दिखा रहे हैं जहाँ पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव भी है और साथ ही साथ खालपुरा थाना के जोशी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मोबाइल केस में लेके आजू करा 105 बोतल दिए, कितना 2 साल हम झूले, तो लड़का क्या करेंगे? एकदम सही। वो लड़का क्या करेंगे? पुलिस वाला लगता है नहीं पूछने के लिए प्रशासन लड़का 2 साल निकाल के क्या करेगा? माँ पैसा पूरा तरीके में पनीर को आगे क्या करेगा?
वो तस्वीरें लगातार आप सभी के साथ लगातार जो यहाँ पर जो तस्वीरों के साथ जुड़े हुए लगातार जो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर 7 नंबर वार्ड के जनता है वो यहाँ पर फिलहाल जो है आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। वो तस्वीर आप सभी के साथ लगातार दिखा रहे हैं। सभापति महोदय एवं हमारे मेयर आइए हमारे आज जो मीटिंग बुलाई गई है आपको दिखा रहे हैं वो है नशा मुक्ति। और यहाँ पर हमारा नशा देखिए विरोधी अभियान, मादक विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। यहाँ के जो पार्षद 7 नंबर वार्ड के पार्षद मोहल्ला उनके द्वारा इससे पहले भी कार्रवाई की गई है समस्या और आज भी यहाँ के जो लोग अब हैं यही यहाँ पे बात इकट्ठे हुए, उनका कहना पूरे है देश को लेकर तो हम नहीं चलेंगे, हम जरूरी है कि अपने ठोस मोहल्ला कार्रवाई की जाए, ठोस को लेकर कदम चलेंगे। उठाया जाए जिससे कि खास के हमारे इस मोहल्ला बस्ती के इलाके में नशा का बहुत बड़ा लोगों को समस्या रोका जा है। सके। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वो स्कूल नहीं जाकर के वो नशा पीता है, नशा खाता है गली में, चौराहे पर, रास्ते पर। ये बहुत दुख की बात है। देखिए समाज गरीब जरूर है, लेकिन गरीब का मतलब ये नहीं है कि हम भांग खाएं, शराब पिए, जुआ खेलें, चोरी करें, डकैती करें। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम अच्छा से अच्छा समाज का निर्माण करें और अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब हर एक व्यक्ति अच्छा बनेगा और आने वाले भविष्य में जो हमारा बच्चा है ये कल का जवान होगा। जब तक ये अच्छा नहीं बनेगा आगे का उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी माताओं बहनों, हमारे भाइयों बुजुर्गों, ये आपसे अनुरोध है कि केवल ये सभा मीटिंग करने से नहीं होगा बल्कि इस पर अमल भी करना पड़ेगा। आज मीटिंग में सुन लिया, घर जाके भूल गए, ये नहीं। हाँ, समस्याएं अनेक है, गलती हुई है, चाहे वो हमसे हो या प्रशासन से हो या किसी भी से हो, कहीं तो चूक जरूर है जिसका भुगतान हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ का समाज बना है। अभी हमारे मीटिंग में हमारे प्रशासन के भी लोग हैं, हमारे मेयर साहब भी हैं, हमारे काउंसलर भी हैं और अन्य व्यक्ति भी हैं। सभी यहाँ के वक्तव्य को सुने, समझे, सोचे और यहाँ के नागरिक का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करें, तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। जय हिंद। फिलहाल वहाँ पर बता दो जितने আমি भी আমার বাড়ির সামনে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা থেকে এখানে যেভাবে ড্রাগস বিক্রি হয়, যেটাই বিক্রি হোক, কিন্তু আমরা তো সেটা বলতে পারি না সামনে। বলতে গেলে আমাদেরকে সামনেই বলে যে সীসা ভুগবে বা কোনো কিছু করবে। শুধু বাচ্চাকে যে পারি না, বাচ্চা কাচ্চাকে ভালো জায়গায় পড়ানো হয়, যে একটা পাড়াতে থাকি আমরা যেখানে একটা ভালো পরিবেশ তৈরি হবে, সেই পরিবেশ এখানে নেই আমাদের। কেউ বলতে গেলে তার হাজবেন্ডের উপরে টার্গেট করা হয়, তার হাজবেন্ডকে অ্যাকচুয়ালি টার্গেট করা হয়। যার বাড়িতে ছেলে মানুষ থাকবে তাদেরকে টার্গেট করা হবে। এটা যদি বলা হয় যে ড্রাগস বিক্রি করা হচ্ছে, যারা বিক্রি করে মানে বাড়ির লোকের উপরে টার্গেট হবে বা চুরি হচ্ছে, কোনো কিছু হচ্ছে, মানে কোনো প্রোটেস্ট করলেই এখানে নানান ধরনের ভাবে সারা রাত এখানে বিক্রি হচ্ছে, সারা রাত লোকজন থাকছে এখানে। শুধু এখানে একটা ফ্যামিলি নেই, অনেকজন বিক্রি করে, এই ভিতরে অনেকেই বিক্রি করে। আমরা এটাই চাই যেন এখানে ড্রাগসটা যেন বন্ধ করা হয়। ড্রাগস খালি না, ট্রেন লাইন থেকে শুরু করে यहाँ पर जो तस्वीरें आप सभी के साथ दिख रहा है कि बता दें यहाँ पर 7 नंबर वार्ड को जो कि यहाँ पर मादक विरोधी अभियान जो कि चलाया जा रहा है, जिसमें आपको बता दें 7 नंबर वार्ड के जितने भी जनता है, जो लोग है वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ साथ ये भी आपको बता दें 7 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है पिंटू घोष वो भी मौजूद है और सिलीगुड़ी शहर के जो मेयर है वो भी हमारे साथ मौजूद है। वो तस्वीर आप सभी के साथ लगातार दिखा रहे हैं। প্রশাসনকেও তো উনি এসছে, আপনাদের অনেকের কথাই শুনলো, এবার একটু মেয়রকে বলবো বলার জন্য। नमस्कार। यहाँ पर फिलहाल दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव यहाँ पर अपना बात रखने वाले हैं। আপনাদের কথা শুনলাম। আমি এর আগে पीछे का ना मोबाइल এই ওয়ার্ডে এসে মানুষের কাছে চলো প্রোগ্রাম করেছি এবং রাত্রিবেলাতে এই ওয়ার্ডেও ছিলাম। প্রত্যেকটা অলি গলি আমি ঘুরেছি। শিলিগুড়ির মধ্যে 7 নম্বর ওয়ার্ডের এমন গলিও আছে, স্বামীনগর, কয়লা ডিপো, আরো কতগুলো জায়গায় যেখানে দুটো মানুষ পাশাপাশি যেতে পারবে না, এত সংকীর্ণ গলি। সুতরাং এটা বাইরের থেকে দেখলে বোঝা যাবে না। একদিকে বিবেকানন্দ রোড,
ওই পাশে একটু দূরে গেলে হিলকার রোড, এইখানে একটা রেড লাইটেড এরিয়া আছে, যেটা একটা আগে শহরের বাইরে ছিল, কিন্তু এখন চারিদিকে শহর। তার এখানটা হয়েছে, এটাকে শহরের বাইরে কোনো জায়গায় যদি শিফট করা যায়, এটা নিয়ে আমাদের একটা গভীরভাবে প্রশাসনের ভাবে আমাদের কথাবার্তা বলতে হবে। কিন্তু আমি আমাদের যিনি নতুন নয়, এখন অনেকদিন হয়েছেন, সিপি সাহেব এসছেন, উনি যেদিন জয়েন করেছিলেন তারপরে ওনার সাথে আমার 1-to-1 কথা হয়েছিল। আমি দুটো ব্যাপারই ওনাকে বলেছিলাম যে শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিকটা ঠিক করে দিন, আর শিলিগুড়ি শহরে প্রচুর ড্রাগসের উৎপাত। এই ওয়ার্ডে এটা অনেক বেশি, আরো অনেকগুলো ওয়ার্ডে অনেকগুলো পরিত্যক্ত বাড়ি, অনেকগুলো মাঠের কোণা। আমরা 2 নম্বর ওয়ার্ডে ঢিপি বানিয়ে রেখেছিল, ওই ঢিপির মধ্যে পিকনিকের গুহার মতো ছিল, সেগুলো জেসিবি দিয়ে পুরো উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 28 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের লিডারশিপে সবাই একসাথে মিলে মহিলারা তারা বাইরে বেরিয়েছেন। এখানেও আপনাদের আমি বলবো, আমি আপনাদের সাথে কথা বলে গেলাম, আপনাদের বক্তব্য আমাদের কাছে আছে, আমি সিপি সাহেবের সাথে কথা বলবো এবং আমি কলকাতাতেও কথা বলবো যে এটা হতে পারে না। এখানে যারা ড্রাগ প্যাডলার, যারা ড্রাগস ব্যবসা করে, তাদের বার করে তাদের এখান থেকে করা যে আমাদের এটা ভালো হোক, আমাদের শহর ভালো থাকুক। আমি আজকে এখানে মেয়র আছি, কালকে অন্য লোক মেয়র হবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেউ চিরদিন কোনো জায়গায় থাকে না। তারা যদি পঙ্গু হয়ে যায়, তারা যদি কাজের অযোগ্য হয়ে যায়, তারা যদি শেষ হয়ে যায়, তাদের পরিবার যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সমাজ থাকবে না। সুতরাং জায়গায় জায়গায় এই যে একটা প্রবণতা, এটার বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে নিশ্চিতভাবে সংগঠিত করব। 47টা ওয়ার্ডের মধ্যে যে কটা ওয়ার্ড আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি, আপনারা জানেন যে বড় ওয়াইজ পুলিশ কর্পোরেশন সম্পর্ক নাম দিয়ে আমি 5টা বড়তে মিটিং করেছি। 47টা ওয়ার্ডেই সরাসরি মানুষের সাথে পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে আমরা মিটিং করব। কিন্তু মানুষকে নিয়ে যে জায়গাগুলোয় এই ব্যাপার হচ্ছে, দরকার হলে যতগুলো জায়গায় সম্ভব হবে আমি নিজেও আপনাদের সাথে নেতৃত্বে থাকব। যে একজনকে তো লিডারশিপ দিতে হবে, আপনারা এখানকার মানুষরা লিডারশিপ দেবে, সেই লিডারশিপে আমিও থাকব। এখানকার পুলিশদের বলছে নির্বিচারে অ্যারেস্ট করুন, যারা এই ধরনের ভয়ঙ্কর কাজ করছে তাদের কাউকে রেয়াত করা যাবে না। আমি পুলিশের সিপি সাহেব এবং আরো পুলিশের উপর মহলের সাথে কথা বলবো, এই বিষয়গুলো তারা জানেন, কিন্তু মানুষের সহায়তা নিয়ে এটাকে আমাদের বন্ধ করতেই হবে। এবং আমরা শুরু করলে একদিনে হয়তো পারবো না, কিন্তু 1 বছর যদি আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে 365 দিন আমরা যদি এর বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় মহল্লায় মহল্লায় এক জনমত গড়ে তুলবে এবং যারা করবে তাদের পুলিশের হাতে দিতে হবে। আর পুলিশ ব্যবস্থা নিলে সেটা আমাদের বলার অনেক জায়গা আছে, নিতেই হবে। আমরা সেই কাজটা আমরা করব। আজকে আমার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল, আজকে আমার এমআইসি মিটিং ছিল, কিন্তু এই মিটিংটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আমার থেকে টাইম নিয়েছিল, ডেট করেছিল, আমি আপনাদের কাছে এসছি। আমি আপনাদের এটা বলতে চাই যে আপনারা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, 1 মাসের মধ্যে এই জায়গার অবস্থা অনেকটা সুধার করবই করব। আমি এখানে যখন মানুষের কাছে চলো করলাম, তত হালকা হালকা ভাবে বলেছিলেন মানুষ, এত সোচ্চারে বলেননি আমাকে। কিন্তু আজকে আমি নিজে কানে শুনে গেলাম, কিন্তু আমাকে অনেকদিন এটা বলেছে। আমি নিজে এটা অনুভব করার জন্য পুলিশের অফিসারদের নিয়ে এসেছি এবং তাদেরও আমি অনুরোধ করছি, বলছি আপনারা কোনো রেয়াত করবেন না। এদেরকে নিয়ে আমাদের দেশের যে আইন আছে, রাজ্যের যে আইন আছে,
সেই আইনে তাদের যারা এটাকে স্টোর করছে, যারা এই ব্যবসাটা করছে, যারা এইভাবে আমাদের ছেলে মেয়েদের বরবাদ করে দিচ্ছে, এখানে বাইরের থেকে আসছে, সারাদিন থাকছে, এই রেল লাইনের উপরে এরা দাঁড়িয়ে থাকে, পুলিশ ভ্যান দেখলে রেল পাশ দিয়ে গলি দিয়ে ঢুকে চলে যায়। এখানে কোনো যদি ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকে তার ভিতরে এরা ঢুকছে। এগুলো জানি, আমি নিজে দেখেছি। এখানে যখন মানুষের কাছে চলতে এসেছিলাম, দেখে ছেলেগুলো ভেঙে গেল ওদিক দিয়ে। তো এই ব্যাপারগুলো আমাদের পুলিশিং, আমাদের কিভাবে কি হবে সেটা পুলিশ প্রশাসন বসবে। আমি আমার লিখিত নোট আমি যেখানে যেখানে দেওয়া আমি দেব, আমি জানাবো। মেয়র হিসাবে, শহরের আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে এটা আমার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের মধ্যে পড়ে বলে আমি মনে করি, এবং সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব। এবং আমি বিশ্বাস করি মানুষ যদি সজাগ হয়, আপনারা এটা বুঝতে পারছেন, অনুভব করতে পারছেন, এবং এর বিরোধিতায় আপনারা আছেন। আপনারা যদি সবাই সাথে থাকেন, আমরা সাথে থাকবো, সবাই মিলে এটাকে নির্মূল করব। এবং আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, কোন শক্তির ক্ষমতা নেই যে এটা মাথা ছাড়াও দেবে। এটাকে আমরা ভেঙে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে গুড়িয়ে দেবো। সেটা শুধু মুখের কথা না, আমি নিজে পুজোর পরে এই এরিয়ায় পুরো ঘুরবো। তার আগে পুলিশদের বলছি, আপনারা জানেন জায়গাগুলো, না জানলে আপনাদের সোর্স দিয়ে খোঁজ দিয়ে বার করুন এবং তাদের পুরোপুরি ধরে নিয়ে আইনে একেবারে যথাযথ যা আছে এনডিপিএসে সেই ব্যবস্থা করুন। আমাদের পিপিদের, অন্যান্য যারা আমাদের কোর্টের আইনজীবীরা আছেন তাদের বলবো যে একসাথে 10 জন 20 জন আইনজীবী দাঁড়াবে, এবং যারা অন্য কেউ না দাঁড়ায় তার জন্য অনুরোধ করব যে এদেরকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সেটা আমরা করব। আমরা সেই প্রক্রিয়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু করেছি। এই সমস্যা থেকে শহরবাসীকে আমরা মুক্ত করতেই হবে, এটা আমাদের কাজ। এই কাজটা আমরা করব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সামনে এখানে আমরা সিসি ক্যামেরা লাগাচ্ছি। কাউন্সিলর ল্যান্ডের যে টাকাটা ও অন্য কাজে না লাগিয়ে এখানে কটা 12টা লাগাচ্ছি, 27টা ক্যামেরা এখানে লাগাবে, এবং এটা পুলিশ তার মনিটরিংটা করবে। 27টা ক্যামেরা আমরা জায়গায় জায়গায় লাগিয়ে দিচ্ছি। প্রয়োজনে আরো ক্যামেরা লাগাবো এখানে যে জায়গাগুলো ভালনারেবল আছে, যাতে ক্যামেরায় এগুলো ধরা পড়ে এবং ধরে পুরো ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এবং পুজোর আগেই আমরা চেষ্টা করব যাতে ক্যামেরা লাগানোর কাজটা অন্তত পক্ষে শুরু হয়। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। নমস্কার। फिलहाल जो वो तस्वीरें आप सभी के साथ दिखा रहे, जहाँ पर आपको बता दें, धन्यवाद हमारे माननीय मेयर साहब को धन्यवाद জানাই जाता है। দাদা, অনেক অভিযোগ তো পেলেন, কিভাবে কি ব্যবস্থা নিতে হবে?